information santino palka sulaja information ko narong bisiki no sakisa na musuman bagai narong injakai haibeka belai ke hambai jengoro dina sulaiman ingke Tiprasa seng Tiprasa private school forum ni kaisa organize kailaga already committee form kaiga dini ke full meeting sing kasang thangai pila jangmang ke 13 March bisini na hoi thangai Marso sing kailaga Mungkin ini bosan asal lefika, kebang macam ni sekolah ran kaya tang profesi ni unity rok nango sampan saklai sama kelainan nango sekolah kaisa kebang ma problem tong mano gawa uniformly sampai ke sini problem masuk kelainan apa iklai sama community form kelainan ini ke salvio kelai ke sini malalai mani ini bosan paksa mereka bus kamu sem bos dan mahalnya bahana Tahu orang bus ngau kaisa fokus hanya musumbang ke sini kongkoro script nanti belai ke problem tamu au bus ngau sampai ke sen nak lainnya apa sini wang semat tamu ini tu saya mali aku di script nanti kebang mah ayam masih basic ko kongkoro kongkoro subject recognize kayu panah script enggak ke baru sini rumah di script lain enggak ke amo kelihatan Dasbina kiklai training senai, yang ke dinai kerja, kau baru kuisi senai. CBC di kau saya kan CBC bu. Enggak Tripura bodoh buat karena kata kelai kau karena kau mau problem aja. Enggak am tu cuma problem mau cini cani kau mau sama sama motor lampas aja. Enggak problem tu ini, terus kamu awahan for example kaisa problem saya kan hari kan, orang tu problem kau mau tu ulur buat cuma mau soal ini. Enggak mana TV semua orang bus kamu puilas sini jak mana ngakai Tiprasa private school forum. Ngakai ane mungkin nontoral as a chairman of the forum. Ngakai sini tak kau korak khosar tunggu IAS officer detail nor sini banyak. Ngakai dah dari mana dah bisa, saat dah bisa. Ngakai bawa sih tunggu. Ngakai kebang mai school all triple nine satu baca umur yang sensor di dalam school kamu ya ke academy bisa standard barrier ini kayak wah itu bang school kayak cint kalau bangun kayak school tempat saya banyak public school awal banyak gama terus off kurang sampai di kornai hanya itu tembayo ini bawa Korea ini kayak school kamu aku baru buci committee hai pun baru pilih kayak baru action Enggak asep nanti ini seperti yang sana namun semua abang kayak naruh bus kanggo bosok tinya bus semua sini kurang problem kayak apa sini problem naruh bus saya kerana nanti jadi buat minum kalau sini tamu masuk mana tamu kelai tamu abang naruh bus tinya sen tunai baik ini jadi contoh tadi sebelum Ini jadi contoh dah. Ain sambung evidence itu cek kau yang ngomong. Mutu tak mana ni? Orang Motha Khakha mana? Actually apa no sana orang orang bisa read mana? Jom Tiprasa private school from Motha ke Khakha mana? One shop mana? Abang ka actually jom hani besar ni bo. Jom jenis jata survival no tu yoi, jenis jata constitutional solution no tu yoi, oni kisah semua cuma lain. Abang politically jom move lain. Into political move lain mana sate, jakono dofa, kaisa jadi se bo, boni survival no jadi se Romania rok nani, bo boni constitutional right no jadi se nanan tangkai, ajaga kaisa dofa education of kaca important. Awalnya bapak ini macam, education important luoi. Sini orang ni education development no one cuma ini. je Tiprasa private school forum sang khalaiya. Sini mau ka je sang sini Tiprasa rakna education no sang bahika success kainai. Abono sini je Tiprasa private school forum ni main aim no step.
আউন বাকি তাবুক যে সিস্টেম বিশেষ করে কুয়েশনি যেটা স্নামানি সিস্টেম র যে তাবো গভর্নমেন্ট আইএস লেভেল অফ কাইসা কুয়েশন খাই বড় মিন্স আইএস অফিস অফ কাইসা তাবো রমচিরা কাইসা আইএস নে আন্দার 40-50টা স্কুল দङ এবং আর সিস্টেমনো গভর্নমেন্ট মানে তামনাই তামসু জরাও যেটা কুয়েশনি সিস্টেম বা প্যাটার্ন বা আইকে খাই চলি হই দङ কিন্তু তাবুক जों যারা টিপ্রাসা প্রাইভেট স্কুল যে চালবই দङ র যতনে ইন্ডিভিজুয়াল আউন বাকি সরকারি যে সিস্টেম বাই আবু খাপিয়া কারণ বাকি আ সরকারি যেটা ইনস্ট্রাকশন বা বনি সিস্টেমও খাপিনাनि बागैनो जों जे वान सुक लाइकिया जों काइसा इन्टार स्कुल बोर्ड आ सिस्टेमाव बा गभर्नमेन्टनि जे सिस्टेमनो सोलोंैनो जों काइसा बोर्ड सिस्टेमाव चिनि जे ताबो दिनैसिम जेराव जे 14टा स्कुल दंमोन आबो जों काइसा बोर्ड सिस्टेमाव बसाङाव कुएशन खायनाय जेमन गभर्नमेन्टनि जेता इनस्ट्राकशन बा गभर्नमेन्टनि जेता सिस्टेमाव जों थांनाय ताई अबो हाइकेनो जों ताबो करम चिदि जेता स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंटनि जे रुल्स एंड रेगुलेशन दङ आरो पास आवैनो जों जारा प्राइवेट स्कुल खायनाय र टिप्रासानि जेता एजुकेशन बबा हाइ सिस्टेमाव थाङै जों माने किनि बर' रखनो एजुकेशन सक्सेस खायनाय आबोनो चिनि जेता वान सुकनो ताबो करम सिदि जों सीबीएसई अ चिनि 14तानि बिसिङाव सीबीएसई स्कुल दङ सीबीएसई एफिलिएटेड ताई टीबीएसई एफिलिएटेड दङ गाउन बागै जों कुएशन खायनाय दुइटा सिस्टेमावनो जे टीबीएसई नि आन्डाराव जे स्कुल दंनाय र जों टीबीएसई नि गाइडलाइन एवं टीबीएसई नि प्याटार्नाव जों कुएशन खायनाय सीबीएसई स्कुल जारा खायनाय जों जारा सीबीएसई स्कुल दंनाय र गांगांगाय सीबीएसई नि प्याटार्नाव जों कुएशन खायनाय बोर्ड सिस्टेमाव गाउन बागै अबस्थानि बिसिनि सिमिन जोंनाबो जेंनाय गावबो हाइके खायनो इन फ्यूचाराव जेमन ताबो करम सिदि जों एजुकेशन जुदि से वान सुकना थांगांगांगाय इन फ्यूचारनि हायर एजुकेशन पर्यन्त जे सिस्टेम दङ आ सिस्टेमनो जों फलो खालायै जों आबोनो तामनाय जेकुनु जेता नर्म्स बा आबो हाइके फाइब्रबाना जों क्वालिफाइंनि मानायजा बा क्वालिफाइंयै जों सामुं खायनानै अबोनो चिनि जेता टारगेटनि बिसिङाव आइसा गावनि बागै जों दिनैबो आं कयनाय बिसेस खायै गोबांमा जे प्राइवेट स्कुल दङ सीबीएसई स्कुल दङ टीबीएसई स्कुल दङ बरंना आं रिक्वेस्ट खायनाय कारण तामनि मालाय जों ताबो जे गभर्नमेन्टनि जेता नर्म्सनि बिसिङाव जों जुदि से बास आवै जों जुदि से स्कुल रान खायमै आं गांगांगाय जतनि बागैनो रिक्स दङ आगामी दिनाव गाउन बागै अ जे कुएशन इन्टार स्कुल सिस्टेमाव जे कुएशन खायमाने आबो कायसा गभर्नमेन्ट इनस्ट्राकशन आन बागै आ सिस्टेमाव फायदि जों जतनो पाल खालायै तामनाय सामुं तांलाय सिनि जेता तामनाय टिप्रासा रखनि बागै बाहायके बबथैके एजुकेशन जों डेभलप खालायथानाय आबोनो जों रोखसावै जारा ताबो माने तामनाय साइमानिया खानाया दङ बरकना कबकना मुसुङो दिनैबो अ जे नरकनि बिसिंथै खालाय सिनि बुस्थांनि तामनाय अ मासनि न मेनि 19 तारिखआव याखिले एकाडेमियाव सिनि मिटिं नाय एवं आ मिटिंआव मानजाक फायै जों बायबाक्सा तामनाय याक बाक्सा खा थानजा खालायै जेता बरकनि वान सुक माने ताइखिनि टिप्रासारनि वान सुक माने ताइखिनि वान सुक माने आबनो कायसा खालाय थानजा खालाय सक्सेस खायनानै आबनो आं कयो नरकनि बिसिंथै खालाय जारा ताबो फायारक खानायारक हामबाय मासक टीएसएफ टीएसएफ नि बरक टीयूजेस ङै मन्त्रि इंखा आजराव समासरनखौ त्रिपुरा कमिशन कायसा गठन खायजाखा आफ्रु केन्द्रआव बा कांग्रेस सरकार दङ अरब जुट सरकार दङ आफ्रुनो एड छिदलो दावै रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक मै थांगाखौ किन्तु जे रोमान स्क्रिप्ट न नायनाय बरकसा आजराव आबनो इंटरेस्ट करै आउन बागै 88 निसिमी 93 पर्यन्त आ सुजुग दंमोन गावनि बागै ताबुक जे जरा फाइ दङ तिनि हंतो मिया हंतो आबुं हांगे पलिटिक्स समंसो सोंबा जायदों जे सानाय 88 निसिमी 93 जराव सुजुग दंमोन आपनो साइलेंटली आबुनो खलायलांलिया कारण तानि उनाव केन्द्रआव कांग्रेस दं प्राइम मिनिस्टार इंदिरा गांधी हाँ अ जागाव दङ जुट सरकार रोमान स्क्रिप्टनि साननाय आउन बागै आबुनो एन्सार गांगांगाय पा वानसाबाय गांगा दुरबाय
aboni reaction of durwikyo amka haipana বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়ামে যে স্টুডেন্ট তাবুক সাপার খাইতো কারণ তাঙ্গিনি বরফ বাংলা মাইয়া বাংলা স্ক্রিপ্টে বরফ চিনেন অনেক কঠিন গান বাগে আগামী দিনও যদি সে রোমান স্ক্রিপ্টে কবরং মাইয়া গানকাই টোটালি যারা ইংলিশ পড়িনাই স্টুডেন্ট বরফলাই হিন্দি সাবজেক্ট নিয়ে গানকে কবরংনো খিবিও হিন্দি সাবজেক্ট নানাবাদ তাই কোনো অল্টারনেটিভ লামা করে আবো এই অর্থয়া কবরংনো আন সাজেক এমন কারণ তাঙ্গি হিন্দি ব যদি সে রোমান স্ক্রিপ্টে মাসি গানকে বাংলা বাই যদি সিঙ্গান গানকে আর সাবজেক্টও কবরক সাবজেক্টও কাহাম পারফরমেন্স খাইমি আনাই আউনি বাকি কাহাম পারফরমেন্স খাইয়া থাকান গানকাই একমাত্র অল্টারনেটিভ গানকাই কবরক নাই ওই হিন্দি নানা সিমিছি অবহাই গাউনি বাকি কব করে চিনি যেটা চিনি দাদা সামানে আবহাইনো जों दिनै जेता सिस्टेमनि बिसिङाव जों डेपुटेसन होनाय दाबुरां चिरि त्रिपुरा बुथबो ओमफ्राय CBSE आवबो जेता चिनि जेता खालायदायनो दा आबोनो चिनि रिएक्शन No, government NGO school private Tiprasa private school meeting in course of discussion jeta koita point payment in kai to high school bisan high school koita high secondary high school tinta high school tinta high school tinta higher secondary pasta okay SB school 6টা total je 14টা school গৌচদ্দতা স্কুলের মধ্যে তাও ইমিডিয়েট একটা যে প্রবলেম যেমন হিংকাই বিশেষ করে হাই স্কুল এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বর্ণিত ওনার তাও ছাত্র দङ এই কয়েকদিন পরেই এক দুই মাস বা ফাইনাল পরে প্রভাবেন বংলা তাও ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ত্রিপুরা বিশেষ কবরক তিনে পরিণত এবং খানি ইমিডিয়েট পরীক্ষা তাও বোর্ডনি যখন ফাইনাল পরীক্ষা আপু তাও তো বোর্ডনি যে সিলেবাস অনুসারে একটা টু ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম বি ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম অনুসারে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাই দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ মানে একটা বাংলা নতুবা ইংরেজি আর একটা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ত্রিপুরাসারক গাব সিনবর ককবর বাই পরীক্ষা করব পরীক্ষা তাও বড় ফাইনাল পরীক্ষা যখন বোর্ড যখন পরীক্ষা আসামে একটা প্রবলেম থাকে কারণ ককবরক ত্রিপুরা যে সবসময় একটা দিল্লি কাল ললিপপ তা পর্যন্ত ককবরক সাইতে অফিসিয়ালি ত্রিপুরাসার বাই ককবরক একটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ সাইতে কিন্তু তাও আনডিসাইডেড তাও স্ক্রিপ্ট তামবাই নাই গাবো কোনো আবার একটা তাও থাকনাनै খেলা জিনিস তাবো গামন তাবো ও যে ছাত্র ফাইনাল পরীক্ষা বর্ত ককবরক পরীক্ষা 10 পর্যন্ত ককবরক পরীক্ষা বর্তাও সিদার পরীক্ষা তামবাইছি নাই সরকারি ডিসিশন তকা বরক বাংলা বাই মাসি নাই গয়াং বরক পরীক্ষা রোমান হট বাইক আবো একটা সাংঘাতিক বরং পক্ষে একটা প্রবলেম থাকে বোথ দিস ইজ অ্যাপ্লিকেবল বোথ দি হাই স্কুল এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও দুইটা 5টা প্লাস 3টা 8টা স্কুলনি ছাত্র পক্ষে ইমিডিয়েট তা প্রবলেম তিনি ডিসকাশন খাইবরু অপরনমু হইয়া যেহেতু এই ছাত্ররক ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 পর্যন্ত ককবরক বাই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বরক আগে কাস্টম ফাইকিয়া বড় লয়িং ফাইকিয়া করি ফাইকিয়া গভর্নমেন্ট লেভেলে এমন কোনো ডিসিশন করি আসবে মাখাইনে গভর্নমেন্ট থেকে তা করে কোন ডিরেক্টিভস করি যারা যারা কবর পরিচালনায় অমতি থেকে মাখাইনে অমতি থেকে কোনো মানে স্পেসিফিক কোন ডিরেকশন করি যার ফলে তাও যার জন্য ছাত্র যার জন্য নাই পরিচালনা শুধু ও উইথ কোনো ইল মতিম ফলে আই ওন্ট কল দি ইল মতিভ কিন্তু ইনডিসিশনের ফলে তারপর লাস্ট মুহূর্তে থাকছে প্রবলেম চিনতে পারছ আরও বিক্রি থাকবে গামাং তাও অরণ এনজিও তরফ থেকে তিনি যেহেতু একটা মিটিং মধ্যে একটা সাজেশন রাখলেন যে ইমিডিয়েটলি ওই যে সিবিএসইকে সিবিএসই বোর্ড টিবিএসসিকে টিবিএসসি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বুংথানি বড় একটা প্রপোজাল নামাই যে সিনি স্কুল থেকে তাকালাই আসক এই যে 200-500 ছাত্ররা ককবরক পরীক্ষা নাই এবং বাকি যেহেতু আগে ইউজ টু in the Roman by sing Abbas, Suno Roman by sing ma Suna allow Makini. Boro engine Torop take a Davinanai, board on Tani, the board in Tani, Suno had to know board the final exam, so Saint Rock or Roman script in Poricare Cockbrockno, you know, about you have to allow it. Number 2 takes your engine Torop takes a suggestion that Keta Karo 9 Pano. 3 পাশে 8টা স্কুল নি ক্যান্ডিডেট নাই পর্যন্ত 2017 গান মেলে 1,500 ছাত্র গান
এই 2017 এনজিও রংনি স্কুল থেকে বং বাগে একটা এক্সামিনেশন সেন্টার বরং মাখাইনাই সেরকম আবো এনজিও রক বরক লোকেট খাইনাই বরক ডিরেকশন নাই যে বুট ইনথার বরক দাবি নামনাই সিনো এনজিও ni ছাত্র রবয় বংনি এক্সামিনেশন সেন্টার সিঙ্গর যাকে সাজেস্ট খাইও মেক ইট দি এক্সামিনেশন সেন্টার ফরি এই এনজিও স্কুলনি ছাত্র যাতে এরপরে হেঁকে সাবরুমে ফাইও সাবরুমে ছাত্র বু জায়গা যে পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষার সময় বু জায়গায় স্কুল এলটমেন্ট সাইমিয়া অরণ বরক আইনি বড় নর্থ বড় সাউথ সাউথ বড় সাউথকে যে সমস্ত ইন অ্যাডভান্টেজেস প্লেসও খাইনি অনেক সময় ছাত্র প্লেস খাই আবুব ছাত্র পরীক্ষার অনেক সময় এফেক্ট খাই মেন্টালি টেম্পারমেন্টালি বা ফাইন্যান্সিয়ালি বিভিন্ন কারণে আমার সঙ্গে যাতে जों एट होम যাতে ফিল খাইমানতে আমার जों নিজস্ব একটা সেন্টার जों খাইনাই जों সান্নাই বুটি থানি बे अजागा सिनो ছাত্র রং অরসিনি পরীক্ষা রানি আমার তিনি মোটামুটিভাবে একটা ডিসিশন দাঁড়াতে গতাই তো আসলে মোটামুটি গতাই বিভিন্ন রকম প্রবলেম যেমন দরকার কারণ কগরমি ইস্যু তাও একটা ত্রিপুরা একটা খেলনা জিনিস আইন দরকা একটা প্লে থিংস আইন দরকা কিন্তু সিনবরকে সাফারেন দরকা ইউনিভার্সিটি লেভেলে এম এ ডক্টরেট পর্যন্ত খাই দরকা কিন্তু একদিন ইয়াং কোনো ভাবে করি বাংলা এম এ আগে বাংলা এম এ খাকে ইংলিশ এম এ খাকে আমার স্পেসিফিক যে কোনো জায়গায় এনি ইউনিভার্সিটি এনি হোয়ার ইন ইন্ডিয়া but he can apply for the job, he can apply for the professorship. Kogor by doctorate tahu kaya suruh kogor simti pura jo cikon sana. Karan, abang ke greater perspective political babu sebi thang ke bodo eight schedule inclusion ni anu amo somehow the doctorate kapang jesa MA kapang abo in practical sense abo kai samu na jesa tu. Mungkin sengkau cost money tu kan sengkau safara tu. Amo this is the problem. Okay, NGO rob na bono একটা decision মতো in principle but decision না খা we will fight এই অব কগরনো একটা something কাজেন বাগে একটা চিন্তা খায় বাম খাইতুমু